नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 9 तारिख बुधवार। प्रथम खबर अगस्ट रे रत्न भंडार गणति मणति सरिला। रत्न भंडार मरामती खूब शीघ्र हेब गणति मणति। अगस्ट मासरे गणति मणति हेबा संभावना रहिछि। उच्च स्तरीय कमिटी बैठक रे हेब चूड़ांत निष्पत्ति। 2 जण एक्सपर्ट देबाकू आरबीआई को चिठी लेखा जिवो। जो मानकर सोमनाथ मंदिर बड़ बड़ विभिन्न मंदिर रे अलंकार गणति सेमानकर अभिज्ञता थिबो। रत्न अलंकार रखिबा पई नुआ सिंधुक प्रस्तुत करा जायछि। अभिज्ञ बणिया चिन्हट करा जिवो। रत्न भंडार मरामती पर शताधिक वर्ष स्थायित्व रहिबो। रत्न भंडार मरामती पर एएसआई श्रीमंदिर प्रशासन को हस्तांतर कर सारिछंती बोली कहिसंती मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। केवल सेतिक नुहे मंत्री कहिसंती आगामी दिन में सुनावेश लागिबो नुआ अलंकार। रत्न भंडार कौनसी अलंकार एतिरे व्यवहार हेबो नाही। सरकार एने व्यवस्था करिवे। भक्त मानकु मध्य स्वर्णदान पई अनुरोध करा जिवो। श्री पयर किछि अंश दबि जाइछि बोली सेवायत कहउछंती। किछि अलंकार पतला होई गलानी, किछि अलंकार दबि जाइछि बोली सेवायत जणाइछंती। ठाकुर को इच्छा थिले होई परिबो बोली आईन मंत्री गणमाध्यम को सूचना देइछंती। परवर्ती खबर राज्य बीजेपी सभापति हेले मनमोहन। लंबा इनिंग्स खेलिबो बीजेपी सरकार। सरकार 2036 और 2047 मसिया मध्य देखिबो। सरकार आसीबा पूर्वरु आमे सोइ नथिलु कि काहाकू सोइबाकू देइनु। एबे सरकार आसीबा परे भी आमे सोइबानी कही कर्मकर्ता को आह्वान देइछंती मनमोहन। एबे दायित्व छिंडी नाही, दायित्व बढ़ी जाइछि। सब गाँ को जिबा, समस्तक सह मिसिबा, भल व्यवहार करिबा। ए दायित्व मनमोहन सामल को दायित्व नुहे। ए दायित्व सब कार्यकर्ता दायित्व। सरकार गढ़िथिबा सब कर्मकर्ता को धन्यवाद देइछंती मनमोहन। लगातार द्वितीय थर पई राज्य बीजेपी सभापति हेबा परे मनमोहन निज अभिभाषण रे एमिति किछि कहिसंती। परवर्ती खबर भारतीय सेनार अमोघ अस्त्र। सेना सामिल है घातक डिफेन्स और अटैक टैंकर गन। भारतीय सेना को मिलवाकू जाउछि आउ एक अमोघ अस्त्र। डीआरडीओ द्वारा निर्मित स्वदेशी माउंटेन गन सिस्टम प्रदर्शन करा जाइछि। कुहा जाउछि यह एक घातक डिफेन्स और अटैक सिस्टम। एई गन 155 मिमी और 52 कालिबर ट्रक माउंटेड सिस्टम अटे। यहाकू दूर मरुभूमि और पार्वत्य अंचल रे सहजरे रखा जाई शत्रु को टार्गेट करि हेबो। एहार रेंज पाखापाखी 45 किलोमीटर रहिछि। परवर्ती खबर ब्रासिलिया रे मोदी को स्वागत। ब्रिक्स सम्मेलन रे प्रतिनिधित्व सारी ब्राजिल राजधानी ब्रासिलिया रे पहुंचिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रासिलिया रे पहुंचिबा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विमान बंदर रे बाटला मुंडे बैंडर पारंपरिक आफ्रो ब्राजिलियन सांबा रेगे परफॉर्मेंस स्वागत करा जायतिला। मोदी एक्स रे पोस्ट करी कहछंती ब्रासिलिया विमान बंदर रे बाटला मुंडे बैंड चमत्कार संगीत परिवेषण करछंती। मोदी को प्रवासी भारतीय माने मध्य जोरदार स्वागत करथिले। होटेल रे से ब्रासिलिया रो सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा देखि कलाकार मानकु प्रशंसा करछंती। ब्राजिल राष्ट्रपति सह प्रधानमंत्री करिवे द्विपाक्षिक आलोचना। वाणिज्य शिल्प प्रतिरक्षा क्षेत्र रे हेबो गुरुत्वपूर्ण आलोचना। परवर्ती खबर उत्तर प्रदेश रे वज्रपात हेबो नाही। वज्रपात रु रक्षा करिवो सैटेलाइट। उत्तर प्रदेश रे वज्राघात रु रक्षा करिवो सैटेलाइट। ए सैटेलाइट घड़घड़ी पड़िबा पूर्व सतर्क कराई देबो। वर्षा दिन उत्तर प्रदेश रे घड़घड़ी पड़िबा घटना बहुत अधिक थाए। किछि दिन तले प्रयागराज रे वज्रपात रे गोटे परिवार 4 जनक जीवन जाइतिला। गत 3 रु 4 वर्षर रेकर्ड कहूछि 300 लोकंकर वज्रपात रे मृत्यु होइछि। एने चिंता रे पड़िछंती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किपरि खेती को कम करि हेबो से नै तर्जमा करूछंती योगी सरकार। ए संपर्क रे योगी आदित्यनाथ इसरो अध्यक्ष बी नारायण सह साक्षात करी आलोचना करछंती। ए समय मध्ये उत्तर प्रदेश पई एक पृथक उपग्रहर व्यवस्था, रिमोट सेंसिंग प्रजुक्तिर व्यवहार एवं ए विकास रे महाकाश विज्ञान रो सहयोग उपरे दीर्घ आलोचना होइतिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिवर्ष यूपी रे वज्रपात जोगु हेउतिबा मृत्यु उपरे चिंता प्रकाश करछंती। एई प्रसंग रे से इसरो मुख्य बी नारायण सह दीर्घ समय धरि आलोचना करथिले। इसरो मुख्यमंत्री योगी को उत्तर प्रदेश पई उपग्रह विकसित करबाकू कहिसंती, जहां वज्रपातर आगुआ सूचना देई परिबो। एहार उत्तर रे इसरो मुख्य कहिसंती जे आमे एक सिस्टम विकसित करछु जहां वज्रपात पूर्वरु सतर्क कराई परिबो। परवर्ती खबर निर्वाचन पूर्वरु नीतीश को महिला कार्ड। सरकारी चाकरी रे 35% संरक्षण घोषणा। बिहार निर्वाचन पई तारीख घोषणा होई नाही। सेबडे किंतु राजनीति बेस सरगरम हेबारे लागिछि। किछि दिन हबो बिहार रे विभिन्न स्थान रे हत्या को नीतीश सरकार बैकफुट रे। सेबडे निर्वाचन कमिशनर को द्वारा बिहार रे जेउ भली नागरिक मानक परिचय खोजा जाउछि ताहाकु नै उभय निर्वाचन कमिशनर और बिहार सरकार को ऊपर विरोधी खड़ग हस्त। अन्यबडे निर्वाचन पूर्वरु विभिन्न सर्वे संस्था नीतिन को मेंटर सरकार को नै नकारात्मक रिपोर्ट देउछंती। हेले नीतीश एबे भोट पूर्वरु राज्य रे एक महिला कार्ड खेली पुणी क्षमता को फेरबे बोली योजना करछंती। एई क्रम रे बिहार सरकार राज्य रे सरकारी चाकरी क्षेत्र रे महिलांको पई 35% संरक्षण घोषणा करछंती। नीतीश सरकार कहिसंती बिहार रे मूल निवासी महिलांको राज्यर समस्त सरकारी सेवा रे 35% संरक्षण दिया जिवो। या राज्य सरकारक द्वारा प्रदत्त समस्त सरकारी चाकरी क्षेत्र रे लागू हेबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅଘଟଣ ପରେ ଚେତିଲେ ସରକାର। ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଗଲା ଓ 3 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବେଶ୍ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହାର କାରଣ ଭାବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଉ ଏହା ଉପରେ ସରକାର ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ କିଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଏଭଳି କି 25 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୂର୍ତ୍ତ ତଥା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 25 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପୁରୀ ଆସିବେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବେ ସେ ନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 20 ବର୍ଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପାର୍କିଂ, ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ସହ ନୂଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ବୋମା 14 ଦେଶକୁ ପଠାଇଲେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚିଠି। ଜାପାନ କୋରିଆ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ। ଆମେରିକାର 2ଟି ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାପାନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେନି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଜାପାନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ବସାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 2 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ଶୁଳ୍କ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସହ ଅନ୍ୟ 12ଟି ଦେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛୁ। ଏହା ସହ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ନେଇ ପୁଣି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। ଆସୁଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାସ ଶ୍ରାବଣ ମାସ। 11 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ପାଣି ଭାର ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି କାଉଡ଼ିଆ। ଶିବ ଭକ୍ତଙ୍କ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ସେ ନେଇ ସଜାଗ ହେଲେଣି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ୟୁପି ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଡେଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ୟୁପିରେ ଯେପରି ମାଛ ମାଂସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରୁହେ, ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେବ। ଏନେଇ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାଣିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନରେ ତାଲା ପକାଇବା ଦାବି ତୀବ୍ର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମନ୍ତ୍ରୀ କପିଲ ମିଶ୍ରା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମାଂସ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅବୈଧ ଭାବରେ ରହୁଥିବା 444 ଜଣରୁ ଅଧିକ ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅବୈଧ ଭାବରେ ରହୁଥିବା 444 ଜଣରୁ ଅଧିକ ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଞ୍ଚଳର 183 ଏବଂ ବ୍ରଜରାଜ ନଗରର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 261 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଠାରେ 183 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବାବେଳେ ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ସୁରଭି କ୍ଲବ ଠାରେ 261 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଏମାନେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ନେଇ ତଦନ୍ତ ପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଇ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଧର୍ମଘଟ ସାମିଲ ହେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବୀମା କର୍ମଚାରୀ। ଦେଶରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଠିକ ନୁହେଁ, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗଠନ ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସାଂଗଠନିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମର୍ଥନରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଧର୍ମଘଟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହା ସହ ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 81 ବର୍ଷରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପିତା। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପିତା ଦୌଲାଲ ବୈଷ୍ଣବ ମଙ୍ଗଳବାର ଜୁଲାଇ 8, 2025 ସକାଳେ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଧପୁର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯୋଧପୁର ଏମ୍ସ ଏକ ମେଡିକାଲ ବୁଲେଟିନ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ସେ ସକାଳ 11:52ରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବୁ ଜେଲକୁ ଜିଲ୍ଲା ଜେଲରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ଜେଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କେତେକ ସବ୍ ଜେଲକୁ ବନ୍ଦ କରି ନିକଟସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲା ଜେଲରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସଂଶୋଧିତ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜେଲ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ପୁରୀ ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଜେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ ଉପରେ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ଅଭିଯାନ ରଥ। କୃଷି ଭବନଠାରେ ଛାତ ଉପରେ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଜ ସ୍ଥାନ ହ୍ରାସ, କଂକ୍ରିଟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସରକାର ପାର୍କ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଜୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଚେତନତା ରଥର
उद्देश्य ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜୀବନଯାପନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଘର ଛାତ ଉପରେ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉଦ୍ୟାନର ଗୁରୁତ୍ୱ କୌଶଳ ଓ ଲାଭ ବିଷୟରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହରାଞ୍ଚଳ ବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ସୁସ୍ଥ ସହରୀ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ସହରୀ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥ ଉପରକୁ ମୋବାଇଲ ନେବା ଘଟଣା 7 ସେବାୟତଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର କଟକଣା ନ ମାନି ରଥ ଉପରକୁ ମୋବାଇଲ ନେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଗଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରଥ ଉପରକୁ ମୋବାଇଲ ନେଇଥିବା 7 ସେବାୟତଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ସିଂହଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ 7 ସେବାୟତଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦର୍ଜ ହୋଇଛି ସେବାୟତଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ସେବାୟତ ରଥ ଉପରକୁ ମୋବାଇଲ ନେଇଥିଲେ ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଲାବ ଦେବୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାଫଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିଜୟନଗର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ପିଲଖୁବା କୋତିବାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 9ରେ କାରକେଡ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଗୁଲାବ ଦେବୀ ବସିଥିବା କାରଟି ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଯାହାପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଆରୋହୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି पुलिस घटनास्थल में पहुंची उद्धार कार्य आरंभ कर वर्तमान मंत्री अवस्था संपर्क में कौन सरकारी मेडिकल बुलेटिन जारी करा जाय नहीं। परवर्ती खबर मुंडली रे पहुंचला हीराकुद पानी मुंडली रे बढ़ुची जलस्तर हीराकुद छाड़ीथिबा चलित वर्षर प्रथम बन्या जल मुंडली रे पहुंचीबा परे फुलुची महानदी 9 लाख क्यूसेक हेले बन्या परिस्थिति सृष्टि हुए एणु भयभीत हेबार आवश्यकता नाही बोली कहिसेंती जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री हीराकुद रो 20टी गेट देई वर्तमान जल निष्कासन हेउची वर्षा आसिले परवर्ती पदक्षेप नियाजिबो सुवर्णरेखा राजघाट रे आज संध्या सुधा सतर्क संकेत रे पहुंचीबो जलस्तर वर्षा नथिबा जोगु जलस्तर आउ बढ़िबो नै उपर मुंडरे 10 मिलीमीटर वर्षा होईछि झारखंड रो चांदली डैम रु विशेष जल निष्कासन हेउनी ब्राह्मणी रो 2टी गेट रु जल निष्कासन हेउथिबा कहिसेंती सर्वोच्च जंत्री। परवर्ती खबर रथयात्रा दलाचकटा घटना जुलाई 10 रे वीडियो दाखल करिबे आग्रही व्यक्ति चलित रथयात्रा समय होइतिबा दलाचकटा घटनार उन्नयन आयुक्तंकु सरकार दैछंती तदंत दायित्व दलाचकटा घटनार वीडियो देबाकू लोकंकु अपील करछंती सरकार तेणु चलित मास 10 तारिख अपराह्न 3टा परठारु आग्रही व्यक्ति घटना संपर्क में आयुक्त पुरी स्वतंत्र सर्किट हाउस ठारे साक्षात करिपारिबे एने प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जायछि केउ परिस्थिति रे घटना घटितिला सेही संपर्क में कौनसी व्यक्ति किबा संस्था घटना को नै कौनसी सूचना किबा तथ्य वीडियो फुटेज सह थिले चलित मास 20 तारिख सुधा इमेल जोगे पठाई पारिबे एही संपर्क में अधिक सूचना पाई एही संपर्क में अधिक सूचना पाई जोगाजोग पाई प्रशासन पक्षरु अनुरोध करा जायछि। परवर्ती खबर दिल्ली रे पुराना गाड़ी मालिकों को आश्वस्ति दिल्ली रे पुराना गाड़ी विरोधी अभियान को नवेम्बर 1 पर्यंत स्थगित रखा जायछि नवेम्बर 1 रु पुराना गाड़ी को पेट्रोल और डीजेल मिलिबो नाही एठारे पुराना गाड़ी गुड़िकर अर्थ होउछि 10 वर्ष बा अधिक पुराना डीजेल गाड़ी एवं 15 वर्ष बा अधिक पुराना पेट्रोल गाड़ी मंगलवार CAQM बैठक रे निष्पत्ति निया जायछि नवेम्बर 1 रु पुराना जानगुड़ी को डीजेल एवं पेट्रोल देबा उपरे प्रतिबंधक दिल्ली रे लागू हेबो केवल दिल्ली नुहे गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर गुरुग्राम एवं सोनीपत भली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रर गुरुत्वपूर्ण सहर गुड़िकर कार्यकारी हेब दिल्ली सरकार दाबी करथिले जे NCR सहित पुराना जानगुड़िक पई पेट्रोल एवं डीजेल उपरे प्रतिबंधक लागू करा जाऊ।